आमे धान रे गोटे समय 19 नंबर रे थिलु धान सिस्टम को डेवलप करू आमे मुझे मंत्री थी आम 754 टकर धान किणुलु कांग्रेस गवर्नमेंट बेले मिनिमम सपोर्ट प्राइस 754 था जो 14 मसीह दायित्व नेले आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 1310 टकर धान लोक बिकवा पड़ूला आज 10 वर्ष व्यवधान में आम ओडिशा रे 3100 टकर धान किणापी गत वर्ष सरकार आसवा परठू आम 3100 टकर धान किणवा प्रारंभ करचु एवं सबुठ बड़ कथा हूँ चाषीर रोजगार को द्विगुणा करवा से पीएम किसान योजना सीएम किसान योजना दिया किंतु धान 1310 रु 3100 टंका पहुँचवा एवं 10-11 वर्ष भितर पहुँचवा ये ओडिशा सरकार आसवा पर आमे गत थर धान किणीचु 27,000 कोटी टंकार 27,000 कोटी टंकार 3100 टका क्विंटाल धान किणीचु 91 लाख मेट्रिक टन 92 लाख मेट्रिक टन पाखापाखि धान आमे ओडिशा रे प्रोक्योरमेंट करचु खरीफ और रबी अंश 23-24 रे आमे 24-25 रे मु कहले आपन 27,000 कोटी 16,60,000 चाषी आम धान किणीचु एवं ये धान किणवा एवं 23-24 रे पूर्व सरकार आमर ये धान किणी 58 लाख मेट्रिक टन 58.04 मेट्रिक टन किणी एवं ए 13,000 कोटी टंकार धान से एप्रोक्सीमेटली किणी जेहेतु 100 केते टंका धान क्विंटाल बढ़िला केन्द्र में 13,000 कोटी टंका आमे गत थर 27,000 कोटी टंकार धान गत वर्ष किणीलु ता पर वर्ष बीजेडी शेष वर्ष विषय मुझे कहली आमर 13,000 कोटीटा 27,000 कोटी मैंने 2 गुणा टंका चाषीर पकेट को गला चाषीर अंटी को गला एवं ये फिगर मुझे पाखे जो कहूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट फिगर समस्ते जानिबा दरकार एवं आमे एपर्यंत धान 2025-26 प्रोक्योरमेंट वर्ष आमे धान किणिलुणु टिल टुडे 61 लाख मेट्रिक टन धान आमे किणी सारू 17,500 कोटी टंका चाषी पकेट को गला चाषी अंटी को गला एवं ये धान आमे 13,91,000 चाषी किणीचु धान अधिकांश जिले में धान किणा 90% अतिक्रांत है कौ जिले में 95% भी अतिक्रांत है धान किणा अब्याहत अच्छी ये धान किणा चलो जेदिन पर्यटन चाषी पाखे धान अच्छी से धान किणा चाषी को धान किणा एक हजम करि पारुना आम विरोधी भाई माने हजम करि पारुना धान किणा ये गोटे एक राजनीतिक व्यवस्था बोली विरोधी राजनीतिक दल मैंने भावुंट जे आम धान किणा को लेकिन आम यदि कन्फ्यूजन तैयारी करूँ गत वर्ष कन्फ्यूजन तैयारी चेष्टा करते किंतु सफल हो पारे ए वर्ष धान किणा को लेकिन पुणी से कन्फ्यूजन तैयारी करने लगी मुझे कही रखे जे धान किणा आम ट्रांसपेरेंट वे धान किणुचु टोकन व्यवस्था फास्ट टोकन सेकेंड टोकन थर्ड टोकन पर्यटन दि सारा दरकार पड़े आहरी टोकन दिज्व जिते धान लोक पाखे धान किणवा दायित्व हो सरकार आज आम सरकार आम दायित्व संपन्न सरकारी दलर मुख्यमंत्री पर्यंत मुख्यमंत्री ठारू विधायक पर्यंत एवं आम दलर जो माने सीनियर लीडर समाने मंडी बुली बुली एक मॉनिटरिंग एवं स्थिति को आलोचना पर्यालोचना कौ जगार किसी त्रुटि विच्युति न रो
ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ଲୋକ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଲ୍ କେବଳ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲୁଥିଲା। 200 ଟଙ୍କାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି ହେଲା, 150 ଟଙ୍କାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଧାନ କିଣାର ସିଷ୍ଟମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଆମେ 19 ନମ୍ବରରୁ 2 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳୁ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟୁଡେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ସିଏ ଏଥର ଆମକୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ସବୁଠୁ ଧାନ କିଣାରେ ଉତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ, ଧାନ ଫସଲ ଏବଂ ଫସଲ ଅମଳ ଏବଂ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ କହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟୁଡେରେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନେ କିଛି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବସାୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଇଏ ଧାନ କିଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତି ଏଥିରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ କୃଷକର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଚାଷୀର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ବିଷ ପକାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଲୋକ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 3100 ଟଙ୍କା, ଆଜି ଚାଷ ବଢ଼ିଛି 58 ଲକ୍ଷ 91 ଲକ୍ଷ। ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ 24-25, ଯଦି 23-24ରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 58 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 24-25ରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 91 ଲକ୍ଷ 92 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି। 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତା ପର ବର୍ଷ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ଚାଷୀ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଉଚିତ ପଇସା ପାଉଛି, ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ସରକାର, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିଛୁ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ କହିଥିଲୁ 3100 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେବୁ, 3100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଇଛୁ। କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 3100 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ, ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଲେଖିଛୁ, 3100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ। କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ସେମାନେ କରିକି ତାର ବ୍ରେକଅପ୍ ଅନ୍ୟ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଯେ ନାହିଁ, ଆମଠୁ ନେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେଖିଛୁ କି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ। ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ସେମାନେ ହେବେ ନାହିଁ।